Seekordses Live Estonias viime Kamerunist pärit Melvise Narva. Vaatame, kuhu jõuab tema väikene paat jõeorus ja kuidas kamp vene noori teda seal vastu võtab. Seiklus algab nüüd. Kui Alemazung Melvis Favor Kamerunist Eestisse õppima jõudis, oli tal juba bakalaureuse kraad meedia kommunikatsiooni erialal käes. Siin astus ta Tallinna Ülikooli magistriõppesse, millega edukalt lõpetas. Pere vastuseisust hoolimata jäi neiu Eestisse, ehkki tal oli võimalus valida veel ka Saksamaa, Prantsusmaa ja Kanada vahel. Melvis räägib vabalt inglise ja prantsuse keelt ning otsib võimalusi oma erialaste teadmiste rakendamiseks, kuid seni on see läinud turutult. Melvisel pole Eestis tutvusi, ta ei oska ei eesti ega vene keelt, nõnda sai ta tööle Taara vastuvõtupunkti. Töö on raske, aga noor daam on õnnelik, sest ta on lõpuks iseseisev, eemal oma vanemate ning õdede-vendade pidevast hoolitsusest. Melvise Live Estonia seiklus algab maja juurest, kus 250 aastat tagasi elas Tallinna ülemkomandant Abraham Hannibal, tuntud vene luuletaja Aleksandr Puškini vaarisa. Mõned ajaloo-uurijad kinnitavad, et Peeter esimese teenistuses töötanud Hannibal, Vene tsaari ristipoeg, kindral ja insener, oli pärit Kamerunist. Melvis seda ei tea ega oska aimatagi, et satub täna Narva, kus kohtub oma kuulsa kaasmaalase järeltulija pereliikmega. Kameruni vabariik on Aafrika keskosas paiknev riik, mille pealinn on Yaoundé. Muide, see koht Kameruni vulkaani kõrval on kõige niiskem koht Aafrikas. Portugali keeles tähendab Kamerun krevettide maad. Omal ajal üllatasid sealsed jõed oma küllusega esimesi kolonisaatoreid. Iidsetest aegadest peale on neil aladel elanud pügmeede suguharud. Looduse mitmekesisuse tõttu nimetatakse Kameruni miniatuurseks Aafrikaks. Tänu suurtele naftavarudele ja hästi arenenud põllumajandusele on Kamerun kõige iseseisvam ja isemajandavam riik Aafrikas. Praegune president Paul Biya on ametis alates 1982. aastast. Rahvaarv läheneb 20 miljonile. Kolonialismi pärandina on Kamerunis 2 riigikeelt, prantsuse ja inglise keel. Samas on see elutähtis, sest riigis elab 250 erinevat rahvust ning igaühel neist on oma keelemurrak. Ligi 40% elanikkonnast moodustavad kristlased, enamus on katoliiklased, nagu ka meie saatekangelane Melvis, 22% on moslemi. Ülejäänud järgivad Aafrika traditsioonilisi maausundeid. Live Estonia reporter Andriana Tšupova on Narva aktivist, noor teleajakirjanik. Sel aastal lõpetas ta kiitusega gümnaasiumi ning astus Tallinna Tehnikaülikooli. Tema elumoto on jõuda kõike. Tütarlaps võtab julgelt vastu kõik väljakutsed, olgu see siis lumejalgpall või põgenevate pruutide jooks või näiteks ekstreemkross tõketega. Andriana teab võidu valemit. Ta lõpetas muusikakooli viiuli ja laulmise erialal ning lisaks armastab tantsida. Talle meeldib korraldada ja kaasa lüüa noorte algatustes. Andriana tunnistab, et pärast üht järjekordset ellujäämismatka oleks ta ääre pealt läinud ajateenistusse, kuid siis mõtles ümber. Aga kui lõppes projekt Young Americans, hakkas ta koguni asju pakkima, et sõita Los Angelesse. Lõpuks jäi neiu siiski truuks oma armsale kodumaale ning hetkel valmistub üle-eestiliseks noorte laulu- ja tantsupeoks. Paar aastat tagasi arhiivide ja sugupuu uurimise käigus tuli päevavalgele erakordne fakt. Andriana Tšupova on Aleksandr Puškini järeltulija 6. põlvkonnas. Live Estonia tiim otsustas selgitada välja, kui tugev on 300 pikkune seos Aafrika kontinendiga ja läbi mitme põlvkonna ulatuv sugulus. О Камеруне ничего не знаю, но про Африку как бы там вот, люди темнокожие, да, живут. Потом, это я не знаю, там в Африке или нет, племя такое есть, которые ходят раздетые, свободные. Центральная Африка, по-моему, Камерун. Это люди, которые ходят, например, без одежды, они более такого африканского происхождения, то есть темнокожие. Я думаю, что в Камеруне это французский, наверное, государственный язык, потому что, наверное, Камерун, если мне память не изменяет, это бывшая колония. Как обычные люди, я думаю, едят. Всякие растения, ну и, может быть, животных, если поймают. Что сготовят, то и едят. Камеруне это страна или город? Не знаю ничего. Очень бедная страна. Я как поняла, что там много детей страдают в Африке. Вы когда-нибудь были в Африке? В Африке нет. Не удалось, а хотел бы. Дача, огород, когда тут муж на пенсии, 2 собаки, кошки, kуда мне ехать, не ездить. Andriana ja Melvis saavad kokku Narva linnuse juures, mille ehitasid taanlased 13. sajandil. Hi! Andriana. My name is Melvis and I'm from Cameroon.
Oh, Cameroon. Okay, I'm from Narva. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Okay, I would like to show this beautiful place in our city. Okay. It's our Narva Castle. Kõigepealt suunduvad neiud vaateplatsile, kus tavaneb vaade Narva jõe vastaskaldal paiknevale Jaanilinna linnusele. Ivangorod Castle. And our castle. Siit läheb Euroopa Liidu idapiir, vaikne ja rahulik, koguni inimtühi. Narva, getting to see the border between Estonia and Russia. At one moment I thought I was in Russia because I could see it from Narva. Vene kodakondsusega Narva elanikud saavad vabalt käia Jaanilinnas tööl, külas ja sisseoste tegemas. Aga siin toimuvad ka suured lahingud. Vähemalt üks kord aastas, kui Narva linnuse territooriumil korraldatakse 1700. aasta Põhjasõja lahingu rekonstruktsiooni. You thought that you would like to go to Russia, but you don't have a visa. I don't have a visa. So the only way to go to Russia is to swim to Russia. I can't swim. Andriana on Melvise jaoks mõelnud välja ja valmistanud ette hulga seiklusi ja katseid. Esimene neist on jõeretk, kuid enne seda peab Melvis ise ilma kellegi abita jõudma Joaoru randa. I need to challenge you. Okay. We will meet at Lipovka and you need to find the way by yourself. Kus on Joaoru? Kus on Joaoru? Joaoru. Joaoru. Yeah, remember it. Kus on Joaoru. And in Russian it's Где Lipovka? Где Lipovka? Где Lipovka? Okay. Are you ready? All right, I'm ready. Okay. So, знаете, Липовка, она вообще вот за замком там внизу. Вам надо пойти на улицу, повернуть налево, увидите там такой спуск вниз. Вот, по спуску быстренько спуститесь, и на правую руку будет Липовка. Удачи! Наверное, это будет пострашнее, чем все остальные испытания для нее. Потому что она не знает наш город, не знает нашу культуру. Meie varjatud kaamera jälgib, kas Aafrika neiu suudab teed leida ja kuidas sellele reageerivad kohalikud. Do you speak Russian? Yeah. Okay, I want to speak in Russian. I'm asking for the direction of somewhere. So I want to try to speak in Russian. Okay. So the question is, Извините, где Lipovka? Я поняла, извините. Where is Lipovka? Липовка, ага. Если здесь идти вниз по горке, там сразу начнется Липовка. Это вам нужно по этой дорожке прямо пройти, повернуть, и там сразу видите спуск вниз. Understand? I met people who were welcoming. They gave me a listening ear. And they helped me to give me the direction to where I was looking for. Извините, где Lipovka? Когда ей отвечали на эстонском и на русском, она же тоже не понимала ответа. То есть это очень сложно было. Извините, где Lipovka? Где Lipovka? Lipovka. Где Lipovka? Lipovka? Вот там вот. Спасибо. I was wondering, like, how are these people going to take it? Like, oh yeah, they are Russians. Russians, I think they are aggressive. Are they going to be so aggressive to me? So I was kind of, I don't know. So I had a mixed feeling. Извините, где Lipovka? Вот это все Липовка. So I need to go around. Before I thought I was not going to be welcome in Narva, but I felt like, oh my God, if I stay there for long, I'll have more friends than in Tallinn. That was my feeling, yeah. So for Estonians, you should go there. We should never live our lives based on assumptions. We cannot assume, so we should make effort. But that's Lipovka. Lipovka. Andriana kutsub Melvise ebatavalisele jõeretkele.
Supp on üsna uus veespordiala, mis nõuab osalejalt head koordinatsiooni ja julgust, aga seejuures ka ettevaatlikkust. I was very scared. I was afraid that I was going. But seeing Andrea standing on it, like it kind of gave me the courage. Я увидела просто искорку в ее глазах, она не побоялась выйти. Ну, я еще и объяснила, в принципе, что, во-первых, рядом мы, во-вторых, у нее жилет, и, в-третьих, она справится, и все будет хорошо. I was afraid. I was thinking at every point in time that I was going to fall in that water. Они тоже первый раз стояли на этих лодочках. Да, я, конечно, могла позвать тех, кто уже профессионалы, но я решила, что, наоборот, Мелвис такая поддержка будет со стороны. Она ни разу не упала. It was amazing. I mean, I was riding in a river next to Russia. Oh my God, I'm so happy. Next time I'll go to Russia and I feel like doing it again and again. It's awesome. I like the experience. It's amazing. Thank you. It's an adventurous journey and it's full of surprises. When I arrived here, I was like, how should I frame the question again? I was like, Lipovka, da? I saw some group of people like, Privyet, because that I know, and Lipovka, da? And they said, da, spasiba. They are all amazing people and I really like it here. I think I'm hoping I get here again because the experience is awesome. I'm ready to continue. I don't know what next, but it's full of surprises and challenges. Vastavalt Live Estonia mängureeglitele peab katse läbima mitte ainult saatekülaline, vaid ka reporter. Elvisel on kaasas rahvuslikud pruudirõivad. Andriana peab need selga panema ja minema supermarketisse ostma toiduaineid Aafrika Narva-Jõesuu piknikuks. Oh, I have a surprise for you. Since we'll be cooking something African, I want you to dress in an African outfit. Okay. I've got something for you. Let's try. Right now? Yeah. Мы должны закупиться, и мы уже пошли. Нас развернули и сказали, одевайтесь. Одевайте африканский костюм. Ну, я не ожидала такого на самом деле. When I made the proposal that I wanted her to wear my traditional outfit, there was no rejection. Like, she welcomed my proposal and she was so happy, she was so excited. Like, she even said she felt like not removing it, like she wanted to stay with it, like she really liked it. So I was just so happy. I felt very happy. I was so happy within me. We need wedding music for that. But what's about your costume? This is just like African. You can wear this in Nigeria, you can wear this in Ghana, you can wear this, it's not from a particular place, you can wear it in Cameroon. When you wear this, I know you are wearing an African outfit. Когда мы вот первый раз встретились взглядом, я поняла, что мы будем друг другу все время улыбаться, что все время будет только позитив между нами. Вот. И я знала, что все получится, все будет очень интересно и красиво. This one is precisely for Cameroonians, yes. I would like to see the reaction of people. Muide, Andrianale pole see esimene kord pruudikleiti selga proovida. Narva neiu osales tänavu kuulsas põgenevate pruutide jooksus, mis sarnaselt piirilinnas toimuvale seebikarbirallile tõmbab alati rahvusvahelise meedia tähelepanu. Костюм мне очень понравился, на самом деле. Очень красивый, яркий. Нет, ну, конечно, это костюм не на каждый день, как мне объяснила Мелвис. Это свадебный костюм. Удобно, да. Поудобнее, чем наше свадебное платье. We need to eat like a Cameroon traditional food evening. I can't believe they don't have gizzard. Okay, never mind. Let's go and check. Pärast ei tea mitmendat katset leida poest veise magu palmiõliga, neiud loobuvad ja muudavad plaane. Okay, we need to change our plan. What we want to cook without palm oil. Kuna Andriana on Kameruni pruudirõivas, olgu siis ka laud kaetud pulmaroogadega. We still eat rice in ceremonies, like
often, even in festive periods like in Christmas, New Year. Pere- ja hõimupidustusteks valmistatakse Aafrikas riisi, juurviljade ja vürtsidega. Should we do fried rice? Fried rice, yeah. Sounds good. Muide, puder on slaavi ja Põhjamaa rahvaste traditsiooniline rituaalne roog. Siinkohal näib sümboolsena, et just Narva kaudu kulges kaugeid rahvaid ja meresid ühendanud kaubatee viikingite juurest kreeklasteni. You know, it's our special Estonian oil. Yeah, you know, it's from the raps. It's grows. Maybe you will find on the way to Narva the fields which are covered with yellow flowers. This is raps. Aafrikas on küll elektripliidid ammu olemas, ent kokkamine käib ikka vanaviisi. Hoovis tule peal. Nii saab kiiremini ja lihtsamalt. In Africa, you know, we have like it's traditional to cook that way. You put your pots on the fire. Eestis elatud 3 aasta jooksul saab Melvis nüüd esimest korda teha süüa lõkker ja ta ootab seda põnevusega. Kamerunlanna retsept on lihtne. Riisi tuleb keeta, kuni see muutub pool pehmeks, siis praadida katlas õli sees koos porgandi, sibula ja hernestega. Carrots, green beans and onion. Kamerunis nagu ka mujal Aafrikas kolib üha rohkem inimesi elama linnadesse, sest seal on töökohad ja koolid. Toitutakse aga endiselt traditsiooniliselt. Let's go to prepare it. Yeah. Cooking time. Yeah, cooking time. Meie saatekangelased ei jätta midagi saatuse hooleks. Neil on kõik toiduained kaasas, et valmistada lõkkel karri, riisi Aafrika päraselt ja küpsetatud kartulit hapukoore kastmega Tšupovite pereretsepti järgi. And the great moment for us is to learn our traditional dance and your traditional dance. Mererannas ootavad juba tüdrukuid Andreana sõbrad, kes tulid kohale esimese kutse peale. They are standing right here. Wait for you. Привет! It's Melvis. Yeah. It's my friends. And it's Narva-Jõesuu. Narva-Jõesuu on vaikne kuurortlinn Narva külje all. Erinevatel aegadel ja ajastutel on siin linnakeses peatunud kunstnikud Repin ja Šõškin, kirjanikud ja luuletajad Gontšarov, Balmont, Ahmatova, Severjanin, teadlased Pavlov ja Timirjasjev. Kusjuures Peterburi on Narva-Jõesuule poole lähemal kui Tallinn. Kohalikud elanikud on veendunud, et kui poleks kahepoolseid sanktsioone ja pingeid riikide vahelistes suhetes, võiks Narva-Jõesuu õitseda ja edeneda. All together we will sit, speak, and if you have something to ask. They are all open-minded. They are not shy. Not shy. Seda, et Puškin on tema sugulane, sai Andreana teada paar aastat tagasi, kuid see ei mõjutanud neiu eluviisi ega meelsust. Oma erilist seost Aafrika kontinendiga ta ei tunneta. Õigem oleks öelda, et ta on avatud kogu maailmale, ent oma südant hoiab Eestimaal. I parboil the rice with curry and later drain it, then put my pot on the fire with vegetable oil. When it got heated, I put onion and vegetable, carrots, green beans, then again my spice, and Maggi, salt, and chili pepper. I think we can try it. We pray before we eat. We need to pray. Pärast Eestisse saabumist ei õnnestunud Melvisel kohe leida katoliku kirikut ja ta liitus 4 pühilastega, kes käivad koos Redeem Churchi nime all. Koguduse vaimulik on nigeerlane, tema jumalateenistused meenutavad pigem sõprade ja sugulaste lõbusat kokkutulekut. Seal on omamoodi tantsu- ja laulupidu. Bless us, O Lord, and bless this, your gift, which we are about to receive by your grace through Christ our Lord. Amen. 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 Она очень улыбчивая, она очень красивая, обалденно красивая девушка. Приятного аппетита! Спасибо. Она еще показала, как можно пить из бутылки, не касаясь губами бутылки. Да, я, кстати, потом дома попробовала. Получилось. Оказывается, все не так просто. Кстати, у него, в принципе, получилось, просто он не рассчитал количество, и получился фонтан. In Narva-Jõesuu, enjoying an African dish.
I feel so happy. I see how culture can travel. Это на самом деле очень вкусно. Мы сюда добавили перец чили, поэтому это на любителя, но я люблю всякое остренькое. I'm very happy that I got to cook this for my friends over here who are enjoying the meal. Мне очень нравится, и классно, что тут и костер есть, и все такое, именно на природе. Вот. И это мое самое любимое место на земле, Narva-Jões. Aafrikapärase riisi juurde pakub Andriana oma küpsetatud kartuliretsepti. Räägitakse, et ka Aleksandr Sergejevitš Puškin pidas lugu mundris kartulist, ent Andrianal on oma retsept. Fooliumi pakitud mugulat tuleb küpsetada sütel, seejärel serveerida koorekastmega. Kastme valmistamiseks tuleb mikseris kokku segada hapukoor, fetajuust ja värske kurk. Tulemus on oivaline ja maitse poolest sobib ideaalselt ka aafrikapärase riisi kõrvale. Да, подошло. Да, хорошее сочетание получилось. Andriana ja Melvis söödavad oma sõprade kõhud täis ja alustavad nüüd kultuuriprogrammiga. Laulud ja tantsud mererannas. This song is from the West Province. That's my province in Cameroon. And it goes like this. It's Mbowe Kong Le Bong Chakabe. That's all. Yeah, Mbowe Kong Le Bong Chakabe. It means love is better than money. Я уже пела подобные песни в моем коллективе, в котором я раньше занималась. Мы пели тоже африканские песни, французские и такого мотива тоже. Я училась в Кренгольмской музыкальной школе под руководством прекрасного педагога Светланы Войтенко. Она очень любила разнообразную музыку, и она не любила зацикливаться на чем-то одном. Все время мы пробовали что-то новое. Она нам говорила: представьте, что вы из жаркой страны, и вот представьте то, что они несут, как они улыбаются, и попробуйте это передать тоже с таким же настроением. With all the smiles and everything, it's like we've known ourselves for a long time. It wasn't just for a day, and it really kept me going. Because no matter what, I saw myself an African in that kind of community. I was the only African there, but I felt at home because they accommodate me. In the jungle, the lightest jungle, the lion sleeps tonight. We are the Andimabend. And it's time for Estonian one. Kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole, kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole, kaks ja parem käsi plaks ja vasak käsi plaks. После танцев и песен я видела, что уже все к ней подходят, и она тоже как бы общается. Никто уже не стеснялся что-то, какую-то ошибку допустить в грамматике или в принципе. И они все уже делились тоже с соцсетями. Yeah, when she dances as well, yeah, she dances like an African. Õhtu võiks lõppeda ülemaailmse hiti Despacitoga, kuid selgub, et Andrianal on varuks veel üks üllatus. Tütarlaps teatab Melvisele, et võtab ta kaasa laulupeole, aga selleks peab selgeks saama Andriana lemmiklaulu. Ta lendab lillest lillesse. Ta lendab lillest lillesse. Когда я приезжаю в Россию, я считаю себя эстонкой, потому что русские по-другому разговаривают, по-другому себя ведут. Я считаю себя иностранкой, хотя вроде как я русская. Когда я в Таллине я тоже эстонка, потому что в Таллине тоже много русских, и как-то я себя не чувствую тут чужой. Наверное, все-таки я эстонка. Да, думаю так. Я lendab messi poole. Yeah, and it means like and flies towards his beehive. Я думаю, что это одна из самых лучших песен на певческом празднике. Мне, в принципе, нравится спокойная музыка.
вот эта песня очень спокойная, лиричная и с хорошим смыслом. То есть это песня про то, что все всегда возвращаются к себе домой, в родной край. Yeah, a little bit more, okay? It's very easy to learn it. I don't know, it was really easy to learn. То, что она приехала в Эстонию из Камеруна, когда она жила в Камеруне, она же не знала, что такое Эстония, где это, и она осмелилась сюда приехать. Вот это вот прям абсолютно для меня было таким фактором. То есть она очень смелый человек. Eesti üldlaulupidude traditsioon sai alguse 1869. aastal. Nüüdseks on sellest saanud Eesti visiitkaart maailmas, UNESCO maailmapärandi osa, rahva uhkus ja elav ajalugu, Eesti kultuuri sümbol. Viimase laulupeo lõpukontserdiks kogunes laulukaare alla üle 26 000 laulja ja muusiku. Neid kuulamas ja ühes rütmis hingamas oli ligi 70 000 inimest. Я из Идавирума, естественно, к эстонской культуре я прикасаюсь, но очень мало. А тут я стою вместе с всей Эстонией, можно сказать так. Пою на эстонском, пою очень красивую музыку. И какое-то вот это объединение, дух объединения, это очень классно и захватывает. Before I left Cameroon, I was 25 years above, but I lived with my mom. And now I am in Europe, and my siblings, my sisters, brothers, they still want me to live with them. I mean, when I'm with them, I feel like I can't grow, like I don't have a life of my own. So, but living in Estonia, I take my decisions, I do what I want to do. I want to be where I am happy, and I'm happy here in Estonia. That's why it's not a matter of how big a country might be, but how happy you are in a country. That's why I'm in Estonia.